গুগল কিংবা ইউটিউব মান সার্চ করে কোন দেখতে পারবে সিভিल इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या सेटअप करना होता है, कैसे क्या करना होता है, उसके बाद जो हम आगे এটার নাম হলো টাটা প্রজেক্ট এলটিডি কোম্পানি। তো নিহাতি যদি কাকরু ডাউট হয় তো পার্সোনালি মেসেজ করে পারবে আমাকে। তো ইনস্টাগ্রাম মান ফেসবুক মান রিপ্লাই দেবান আর কোম্পানি করে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, জয় শ্রী জগন্নাথ। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই নিউ লোক আর একটা নতুন ব্লগ অঞ্চলকে স্বাগত জানাই। কিনে নেই আসল আশা করুন সবগুলো ভালো হয়ে থাকতে থাকুন। তো মো ভালো মানে তো মই যেসব কহিলাম কি মই চেন্নাই মান একচুয়ালি এখনো চেন্নাই মান তো বাট মই একটা ভিডিও মান লোকেশন কহিলেন দাদাগুলাকে শেয়ার করবে ভালো ভালো লোকেশন একটা জান লাইয়া। তো কিছু দাদাও কমেন্ট করে হতে ভালো ভালো লোকেশন কই দিলাতেন বাট টাইম नहीं है कि ओला वो लोकेशन के जाइकुन तोरा के वीडियो बना कुन तो देखा देतलन बट जबे नहीं हलो जबे जाम এখন वो टाइम नहीं है ओला नहीं जा पारा लोकेशन कार একটা কথা দেখা। তো ঢের দাদাগুলা মুকে এসং ডাইরেক্টলি কন্টাক্ট করে হলো কি তোরা কিনা কাম করে আর কিনা কাম মান গেলাইয়া। তো কহি দেন সব কিছু এই ভিডিও মাধ্যমে তো সব লোককে শেয়ার করে দেবা এখন ভিডিওটা। তো ঢের দাদাগুলা মুকে মেসেজ করলা ফেসবুক মানো ইনস্টাগ্রাম মানো তারপরে আর এসং ডাইরেক্টলি কন্টাক্ট করলা মুকে। তো সুদি আলো কি কিনা কাম মান গেলাইয়া আর কিনা কাম এসং কি। তো एक्चुअली मैं कही देन सत कथा। तो मैं इंजीनियरिंग काम मान आवला तो एटिन एक माने हाईवे तैयारी होइके छोटा हाईवे पूरा ओहो काम मान आवला के। तो काम का मैं तोरा के देखा देबान। तो मोर संग वीडियो के लास्ट चा जुड़े काम आवला। तो যাই হোক 15-20 दिन হলে কিনে আইকুন। তো এখনো ডিউটি মানে আমার एक्चुअली छोटा মানে हाईवे तैयारी होइके सीधा चेन्नई ले एकेबारे बेंगालुर पूरा सड़क डायरेक्ट सड़क बना होइके। तो वो काम मान आवला तो बेजी बड़ सड़क की तो वो टाइम में कह तोहरा के शेयर कर ला वीडियोटा। तो ढेर दादागुला मुके बार बार फोन मारी कुछ सुधिया आलो कि तोहरा आहिया कहाँ किना काम मान गला किना कारण मान गला। तो सब किछु मैं कही देलाम तोहरा के ऑलरेडी। तो आर एठिन केतिक दिन रहम नहीं कह पारम बट मोर टुकु ड्रीम जनटा है तो ओटा निहाती पूरण करी कुन जाम जन सपन लेगुन आवला एठिन तो ओटा निहाती पूरण करी कुन जाम। तो आर का रिक्वेस्ट एखनो पर्यंत जाकरा मोर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं खुला तो दया कर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दे। तो किना लाइक एसने नतून ब्लॉग वीडियो देखेला मोर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर रखा हूँ। तो आगु के आरो भालो भालो कंटेंट यूट्यूब चैनल में लेकुना। तो आगु के आरो करम पूजा आवे कि भाद्र मासे एकादशी करम पूजा स्टार्टिंग होते। तो ट्राई करम भाद्र मासे घर के जाला करम पूजा किना लगे हाँ बड़ जाति के जो बड़ पूजा माने बड़ ठाकुर करम ठाकुर। तो ओकर पास के जाइकुन जाले चेष्टा करम टुकु बट किना है आगु के तो नहीं कह पारम। तो आरो आगु के रथ आवे रथ यात्रा तो यह 2-3 दिन पर रथ यात्रा है। तो आरेकटा कथा देखा सब लोग मोर तरफ लेके विश कर देवाम हैप्पी रथ यात्रा जितकु लोग देखिए मोर यूट्यूब फैमिली इंस्टाग्राम और फेसबुक फैमिली। तो सब लोग के हैप्पी रथ यात्रा। तो जितकु भगवान के मैं प्रार्थना करें कि जितकु लोग मोर यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक में नहीं फैमिली तो सब लोग के घरे सुख समृद्धि करी का भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ थे एतको मोर प्रार्थना रही के और सब लोग हंसी खुशी रहा एतकुटाई कहन और किचु नहीं एतकुटा प्रभु श्री जगन्नाथ थे मोर प्रार्थना रही। तो मैं काम देखा दें तोरा के किना काम तो निहाती कमेंट करबे भालो है कि नहीं काम तो काकरा आगुले ऐसा काम कर ला तो निहाती मके कमेंट माध्यम जानाबे। बट एहन टुकु आइकुन नर्भास नहीं लगे किना लाइक कि एठिन अलगा देश अलगा बाहिर देश तो अलगा नियन कथा बार्ता है तो तमिल मान कथा बार्ता बट हमारा उड़िया मान कथा बार्ता है तापर हिंदी में कथा बार्ता सब लोग की कथा बार्ता है एक्चुअली हिंदी में। तो ओकरा हिंदी नहीं बुझे पारते क्लियर। तो ओकरा जोनटा कह तमिल मान हमारा उटा नहीं बुझे पारे और ओटा डिफरेंस टुकु बुझा हमारा एक पट रही के। तो लाइट एक्चुअली वीडियो बनाओ डर लगे कि ना लाइक कि परमिशन
ଦେଖିକିନୁ ଏଇଠି ଅଲଗା ଦେଶ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନା ଲାଗି କି ଯାହା ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ଏଠି আর পরমিশন নিহাতে দরকার ভিডিও বনা লাগে নহলে একটু ডর লাগে। তো আশা করুন সব লোককে ভিডিওটা ভালো লাগতে থাকুন। যদি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করা, কমেন্ট করা আর সাবস্ক্রাইব করলে না বলবে একটা কথা। আর যারা ইউটিউব চ্যানেলকে নতুন হলে তো ভিজিট করে যা, তো ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখা, আসলে নতুন নতুন প্রয়োগ আগুকে দেখালে তো দেখা এটা কাম হলি কে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আর যেন কামটা আমি অ্যাকচুয়ালি করুন তোরা গুগল কিংবা ইউটিউব সার্চ করে দেখতে পারবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তো নিহাতি সার্চ করবে আর কিনে না কি তো নিহাতি কমেন্ট মধ্যে আমাকে জানাবে। তার একটা কোম্পানিটার নাম হলো টাটা প্রজেক্ট এলটিডি কোম্পানি। তো নিহাতি যদি কাকরো ডাউট হয় তো পার্সোনালি মেসেজ করে পারবে আমাকে, তো ইনস্টাগ্রাম মান ফেসবুক মান রিপ্লাই দেবা আর কোম্পানি করে নাম কই দেন কামও দেখা দেন কিনে নে। তো আশা করো আমি রথযাত্রা মান তো বিনি হাসি খুশি রয়ে থাকবে। এতগুলো বাস প্রভু শ্রী জগন্নাথ প্রার্থনা করো कि जितकु लोग आहे मोर वीडियो देखे सब लोग के घरे सुख शांति